रहीम। सलात वसलाम अलैका या रसूल अल्लाह वाला आलिक वसाबिक या हबीब बिल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अल फ़िक़्ह है जो लफ्ज़ ही इन जो माना मुख्तसर मफ़हूम इन जो ही थिए तो जो कुरान अने हदीस जो मफ़हूम, कुरान अने हदीस जो मफ़हूम अल-फ़िक़्ह जंहिं लाइ करे अल्लाह जे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लाइ करे दुआ करियो जय मुंहिंजा मौला अब्दुल्ला के दीन जे अंदर ए मुंहिंजा पाक परवरदिगार दीन में फ़िक़्ह अता फरमाए। हाँ, इन जे अंदर इंशाअल्लाह तबारक व तआला फ़िक़्ह में सबक नंबर पहलो में लेसन नंबर पहलो में अगराज़ व मकासिद ये है जो इस सबक का मकसद तालिब इल्मों को वज़ू का मुकम्मल तरीका सिखाना। इन सबक जो मकसद ये है जो तालिब इल्म ही तालिबा या तालिब इल्म ही इन मिनी के वज़ू जो मुकम्मल तरीक़ो बताइणो है। वज़ू वाव मथे पेश के साथ पढ़े जो है वज़ू पढ़े जो है कोड़ पढ़े जो है वज़ू वज़ू न पढ़े जो विज़ू न पढ़े जो वज़ू चवंदा त पानी थी वेंदो, विज़ू चवंदा त वासण थी वेंदो वज़ू जो, पर वज़ू वाव मथे पेश के साथ पढ़े जो त पाण नमाज लाइ करण जो वज़ू करियूं था ई चवां थो। जहिड़ी त इनमें वज़ाहत पण करियो आहियूं ताकि कोई ग़लति लफ़्ज़ पण न पढ़े तंहिं लाइ करे इन्हनि जी वज़ाहत करियो आहियूं। वाव मथे पेश के साथ वुज़ू अब्लूशन इंग्लिश में अब्लूशन चएं था। वज़ू का लफ्ज़ी माना वज़ू का लफ्ज़ी माना मारे लिखदा जी आहे तव्हांखे तिने मोर चऊं पण वज़ाहत करल पण आहे जे लफ्ज़ा लफ्ज़ लिखे जो इंशाअल्लाह ताला। वज़ू वज़ू का लफ्ज़ माना लफ्ज़ी माना तहारत हासिल करना, पाकिज़गी हासिल करना। अल्हम्दुलिल्लाह एतिरो ख़बर पई पांखे जे वज़ू जो लफ्ज़ी माना करो है, लफ्ज़ी माना बराबर लफ्ज़ी जन लुगत के एतबार से डिक्शनरी के एतबार से। जी जी बेटा वालेकुम सलाम। वज़ू वज़ू जो सोया से जो माना है लफ्ज़ी लुगत के एतबार से तारत हासिल करनी, पाकिज़गी हासिल करनी। वज़ू का इस्तिलाही माना इस्तिलाही शरीयत के एतबार से इस्तिलाह है बोली है इन टूंक लफ्ज़ के अंदर वज़ू जो इस्तिलाही माना है ये है पाण खाली वज़ू चऊं तो माण्हू समझी वञे जो चेहरो धोते जो है वो हथ धोते जाए, सर जो मसो कर जो वो पग धोते जाए, मतलब ही थी तो नमाज से कबल हाथ मुँह और पाँव के धोने और सर के मसह करने को शरीयत इस्लामी में वज़ू कहते हैं। इस्तिलाह शरा के अंदर इनकी माना करो है जब नमाज थी मोर पा हथ मुँह पग धुओं था अने सर जो मसो करियूं था अने धूते जी माना जैसा मैं अर्ज़ करे दिया जोको वज़ू में 4 फ़र्ज़ ही एतिरो पूरो चेहरो ज्यां थी वार उगे था ठोड़ी सुधी हिकिड़े कन जी लौ वटा करे बे कन जी लौ सुधी ई पूरो थियो चेहरो पोए बोए हथ यानी सॼो सवरो हथ कोणी समेत थोड़ो खन कोणी मथे ॿियो पण अहिड़ी जी रीते पोए बोए पग तो इनके धूते जो है अने धूते जी माना करो है धूते जी माना आहे बदन जे अंदर जोको पण आज़ा फ़र्ज़ ही धूते जा उन मथा थी पानी वही वञे कम से कम 2 टीपा हिकिड़ो टीपो 2 टीपा वही विया खपे। पानी हथ भिजल होंदो ने खाली फिरी वेंदो ई नहीं हले बल्कि कम से कम ध्यान ॾेई करे ने चेहरे में ख़ास करे अखियां कोरा आखिरी जे सारा वह ताई कोरा केपार कोरा तो पूरो चेहरो है जो कोई मुकम्मल वार बराबर पण कोई जगह पानी वहे वगर न रहे इनके धूतो चेता इनके धूतो लफ्ज़ पां कच्छी में चौं से ई है तो धोने जो माना ई है समझे। हाँ हाँ पोइ सर जो मसो धूते जो ना बल्कि मसा करे जो यानी हथ नीला में ई सर मथा थी घुमाए जो इन जो तरीक़ो पाण अॻियां अची वेंदो। अॻियां चएं था असल तलफ़ुज़ जो असल तलफ़ुज़ है जो लफ्ज़ मुँह में जाती सही निकले ही यही आम तौर पर इसके 2 तलफ़ुज़ किए जाते हैं। तलफ़ुज़ चो जा तलफ़ुज़ असल में तलफ़ुज़ आम तौर पर उसके 2 तलफ़ुज़ किए जाते हैं। एक 1 वज़ू वाव पर ज़बर के साथ
اس کا مطلب ہے وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے. وضو جو معنی کرو ہے، وضو جو معنی ہے او پانی جو کو وضو لا کرے نے استعمال جے قابل آئے ان کے وضو چیں تا واو مٿے زبر جے ساتھ. અને વઝુ જો को વાસણ જે કે पाण कच्छी में लोटो चऊं था न, इनके विज़ू चो आहे. हेॾा आयो न आहे लुगत में आहे, हेॾा न इहा अंक चई ॾिया. हाँ, वाव मथे ज़ेर, इनके विज़ू चो आहे जे पढ़ां थो, अने उ वासण उ लोटो. हाँ, मिसाल जे तौर मथे अगरि पाण खे भेरो चवणो हुए त वज़ू में विज़ू है वज़ू कर लो. हाँ, लोटे में पाणी आहे, जेको पाण वज़ू करियूं था इहो वज़ू करे गिनो. हाँ, माशाअल्लाह. त ॿियो इन जो तलफ़ुज़ है वोज़ू, वाव पर पेश के साथ. इंशाअल्लाह ताला नियाणियूं पंहिंजो कादरी साहब अहिड़ो सबक़ पढ़ी रहियूं आहिनि ख़ासा जेको पाण कई वरे थिया इमाम पढ़ई इला माशाअल्लाह उन्हीं खे पण इन चीज़नि जी ख़बर न हूंदी. अल्लाह ताला पाण खे इल्मु अता करे थो, अल्हम्दुलिल्लाह तौफ़ीक़ ॾिने इन इल्म खे हासिल करे रहियूं आहिनि पंहिंजूं नियाणियूं. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इन मिनी खे और अॻियां वधाए. अल्हम्दुलिल्लाह जो तहलको मची वियो है, यानी कई पंहिंजे ज़हन में पण न वे अहिड़ा बायूं अहिड़ा फ़ोन पिया अचे अने अहबाब यार असांखे जॉइन थियणो हो, इनमें असांखे परीक्षा ॾियणी हुई, असांखे पढ़णो हो वग़ैरह वग़ैरह. अल्हम्दुलिल्लाह त मड़े मुबारकबादियूं आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह पहले ही सां ॾेई ॾिना. हाँ, त अल्लाह ताला मिनी के इल्म में नाफ़िया अता करे. आज समय अर्ज़ कर रहे होसें 2 नंबर में. हाँ, वोज़ू वाव पर पेश के साथ, वाव मथे वोज़ू पेश के साथ पढ़े जो है. इसका मतलब है वो शरई वुदू है जो नमाज से पहले किया जाता है. पस असल तलफ़ुज़ वोज़ू हुआ. नमाज ला करने जो को पान को वजू करे मचे तो यही करो है. ई असल में वोदू वाव मथे पेश करे पढ़े जो है. हाँ, पोकर चेंदा वजू के 4 फ़राइज़ हैं. सवाल अगर करे में अचे तो वजू के कितने फ़राइज़ हैं, तई जवाब दींदा वजू के 4 फ़राइज़ हैं. पोनेरे के नो दलील करो है. सुभान अल्लाह. तिन्या मोर अब्दुल हमीद भाई पान के चयो कादरी साहब जने कुरान शरीफ जी दलील पां वटि मौजूद है. आम कंहिंजे आलिम जी ॻाल्हि न आहे, मुफ्ती जी न आहे, शेखुल हदीस जी न आहे, हाँ, किन वॾे से वॾे आलिम जी न, बल्कि अल्लाह ताला फरमाए थो कुर जे बारे में, वज़ू जे बारे में. सुभान अल्लाह. इन त कुरान मजीद में फरमाए गया. कुरचे में आयो कुरान शरीफ में या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन. या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वजूह ही वजूहन जो को वजू ही वजू जो को पाण कच्छी में वजू कयूं था. वजू चो आहे हिन वजू से जीम से अगर बदली वियो वो दुआद है, वो दुआद है. अगर जीम से वजू करया तो इन वजू जो माना थींदो करो मों. वजू जो माना को थींदो मों. ने हुए वदू दुआद से हैं. समझी विया हूंदा इंशाअल्लाह ताला. तो ये वो वजूहकुम यानी आजे चेहरे के. मेरे कनो हेडा है या अय्युहल्लज़ीना ए ईमान वारा हैं. अल्लज़ी माना हु ऊ चेंदा, आमनु माना ईमान वारा, इज़ा माना थी तो जब, कुम माना थी तो उबा थियो. तॾहिं पाण खे चए में अचे थो कुमिल लैल राति जो उबा थियो, कुमिल नहार ॾींहं जो उबा थियो. त कुम तुम ऐं जमा आहे त हिते तूं तुम एतिरे गच ऐं मड़ कुम तुम ऐं उबा थियो. इला माना तरफ़, इल सलाते नमाज कुरा त कुर कयो. फ़ग सेलू त धुओ, फ़ग सेलू जमा पंहिंजे अमर जो सेगो आहे. वजू हकुम वजू जी माना करो आहे आके जो चयोसीं मों चेहरो. अने चेहरो क्या थी तो से आज समय अर्ज करे ॾिनोसीं ज्यां थी पंहिंजा वार आदतन माण्हू जा उगे था बाईअ जा अने थोड़ी सुधी हिकिड़े कन जी लौ वटा करे ॿिए कन जी लौ सुधी ई चेहरो चए था. पोइ आहे
दियाकुम आए दियाकुम यानी आंजे हथें के दुओ केड़ा सुधी इलल मराफिकी यानी कोणी समेत कोणी पर भीरी धूणी खपे। हाँ वार बराबर कोणी कोरा खास करने ध्यान देने जो वे तो ओडा कोरा रही था वने घणे जगह। वम साहू पोइ करो है मसो करे जो है मसह मजादी लफ्ज है वम साहू अमर जो सेगो है बेरूसिकुम आजे सर के आजे सरें से और कयो वम सहू उ मसा करे जो है व अर्जुलकुम हाँ ही जो वाव है ई अगले मथे अतफ है यानी आजे पगे के दुओ इलल कअबैन टखने समेत। तर्जुमो करो है ए ईमान वालो जब तुम्हारा नमाज के लिए खड़े होने का इरादा हो तो वुदू के लिए अपने चेहरों को और अपने हाथों को कोनियों समेत धो लो और अपने सरों का मसा करो और अपने पाँव भी टखनों समेत धो लो। अल मायदा ये अल मायदा 5वीं सूरत है अने आयत नंबर कितनी है 6 है। सुभान अल्लाह। इंजे पुठिया करो है पहला फर्ज करो है चेता चेहरे को अच्छी तरह धोना एडा फोटो पढ़ी दिनो आयो। बीजो करो है दूसरा फर्ज दोनों हाथों को कोहनियों समेत कोहनी लफ्ज कड़ी ते लिखा जे तो नहीं ना कोहनियों समेत धोना। पंजे पुठिया करो तीसरा फर्ज को सर का मसह करना यानी एड़ी ते सजो मसो करे जो। चौथा फर्ज टखनों समेत दोनों पांव को पांव धोना। पंजे पुठिया करो है नोट है इन फराइज को खास एहतियात ध्यान दे कर एहतियात से अदा करना चाहिए। क्यों कि अगर इनमें कमी रह गई तो वजू नहीं होगा। समझे जो काम आके चो से वार बराबर पण अगर दूते वगर मसा वगर ना मसा अगर करे वदासी नहीं हले वजू मसो खाली सर जे मसे ते करे जो है 3 जगह मत यानी पूरो चेहरो बोए हथ ने पग इंदा दूते जो है पानी जा बोटीपा कम से कम वही व्या खपे। वजू का तरीका मरे पेणु याद रखो ये इल्म है अने ही इल्म फर्ज ऐन में जाती है। फर्ज किफाया न बल्कि फर्ज ऐन है। नमाज ज पांची नहीं थी अगर ये इल्म न या जो पढ़ी रहा है बरोबर इल्म बरोबर हासिल करया ज न हो तव्हांखे कीअं ख़बर पए जहिड़ी ते वज़ू कराइजे तो जेको पाण जो सुणी रहिया आहियूं अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ तो कोई इन जो तरीक़ो है तरीक़ो फर्ज न है। हाँ यानी इनमें अमुक जो चीज़ों जो लिखायासीं जो पाण कुरान शरीफ में आयो ई फर्ज है तो इन जो तरीक़ो ही रहो वज़ू का तरीक़ा लेकिन तरीक़ा लफ्ज़ कहिड़ी ते थी तो वज़ू का तरीक़ा कहिड़ी ते लिखा जे तो नरेगन जा बरोबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर वज़ू शुरू करें। हदीस शरीफ के अंदर अचे तो जो शख्स वज़ू करे टिटाणनि थी और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी वेजे तो करो है पंहिंजे ज्यां सुधी वज़ू सलामत रहंदो त्यां सुधी फरिश्ता इन जूं नेकियूं लिखींदा रहंदा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ी करे ना अगर कोई वज़ू करे तो कोर थी फरिश्ता नेकियूं लिखें पिया ॿई दुआऊं हेॾियूं पा पढ़िया आहियूं जेको अगर सिखाजे मिनी के ज़रूरी है इंशाअल्लाह ताला इन जी परीक्षा के में अची सिखणो खपंदो पाण खे पर वो फर्ज न है। पर बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़िया तो जैसू ते पंहिंजो वज़ू रहंदो तैसू ते पंहिंजो फरिश्ता नेकियूं लिखदा रहंदा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो पाण तर्जुमो पहला पढ़ी चुके आहियूं। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। हाँ इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट कॉम्पैशनेट एवरी मर्सीफुल। पुटिया करो है साफ पानी के साथ साफ जगह किबला रुख होकर बैठें और ये दुआ पढ़ें। कई दुआ पढ़ीजिए वुदू की दुआ बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि तिबरानी शरीफ के अंदर है करो है तिबरानी शरीफ के अंदर है बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाह वुदू जी दुआ ही है। तरीको करो है तरीको पहला तरीके में जाती पहलो ये दोनों हाथों को 3 बार धोएं यानी पंहिंजा यानी हथ ही खाली जेतरा खुला रहता जो को एतरा धोती जाए पहलो। हाँ
ان में बि वॾी हिकमतूं थियूं, एतिरा हथ कलाक धोते जाएं, एतिरे लाइ करे वधारे वज़ाहत नथो कई, हिन वज़ाहत में हलिया वञिबोसीं कई टाइम लॻंदो। सम्झी कंहिंजा हथ ॿ एतिरे लाइ करे धोते में अचनि था जो यादि रखो पाणी लाइ करे ने 3 सिफ़तूं हुअणियूं ज़रूरी आहिनि त इन पाणी से वज़ू थी सघंदो। पहली सिफ़त कहिड़ो आहे, इन जो रंग न बदिलियो खपे। ॿई सिफ़त कई आहे, इन में जाती बदबू ना हुई खपे। टी सिफ़त कहिड़ो आहे, रंग बू अने इन जो मज़ा आहे जेको ई बदिली न वियो खपे, जेको इन जो असल में मज़ा वे असल में हाँ जहिड़ी ते पाणी जो मज़ा वे थो, यानी चखे पुठियां पाण खे ख़बर पए थी त इन जहिड़ो इन जो मज़ा अहिड़ो ज वे, हाँ निकाह नहीं हले। हाँ तो हाणे अॻियां कहिड़ो आहे, दोनों हाथों को 3 बार धोएं, बाएं हथें के 3 बार धोते जो है। हाँ पर तरीक़े में फ़र्ज़ में न आहे, फ़र्ज़ कहिड़ो आहे, अहिड़ो आहे जो ख़बर पए जो रंग हथ में पाण मेरे को चीज़ूं हुयूं अमुक सुन्नतूं हुयूं त सुन्नत सां घणे चीज़ूं पाण खे फ़ाइदो मिले थो। हाँ इन जी वज़ाहत तव्हांजे साम्हूं अर्ज़ु कढी आहे, सुन्नत जी वॾी अहमियत वे थी। हाँ जहिड़ी ते केला पाण खयूं था इन थी मोर इन मथे खिल वे थी, जेको ई सम्झी कंहिंजा मिसाल ॾियां थो बिला तमसील बिला मिसाल, ई काजे सुन्नत जो तरीक़े जी यानी फ़र्ज़ जी हिफ़ाज़त करे थी सुन्नत, अने सुन्नत जी हिफ़ाज़त करे थी मुस्तहब वग़ैरह वग़ैरह। इन जी घणे वज़ाहत आहे, ख़ाली एतिरो सम्झी कंहिंजा पाणी लाइ करे 3 चीज़नि जी ज़रूरत आहे, रंग बू मज़ा 3 बार चई ॾींहं यादि रही वञे, रंग बू मज़ा, रंग बू मज़ा, रंग बू मज़ा। रंग इन जो जेको असल वे ई वियो खपे, फिटी वियो न खपे रंग इन जो, बू इन जी बदबू ना हुई खपे पाणी में जाती, अने मज़ा जेको इन जो असल ई मज़ा इन जहिड़ो चांहि जहिड़ो शरबत जहिड़ो न बनी वियो हुए। न हाँ ज़ाइका न रखो लफ़्ज़ ई ज़हन में नथे आयो, ज़ाइका जंहिंखे चखे जे माना में अचे थो, ज़ाइका जंहिंखे चवनि था, माशाअल्लाह जज़ाकल्ला। त बोए हथ एतिरे लाइ धोई में अचनि था इनसे कलर ख़बर पए। हाँ पोइ नक में पाणी एतिरे लाइ करे में विझे में अचे थो ज इन जी बदबू आहे असल इन पाणी जी आहे, एतिरे लाइ करे विझे में अचे थो। अने मों एतिरे लाइ करे धोअं पाण खे ज़ाइका जो ख़बर पए, जंहिंजो ज़ाइको बदिलियो त न, हालांकि सुन्नत है। ॿ हथ तो एतिरा करे धोऊं था जेको तव्हांखे चयोसीं रंग जी ख़बर पए, नक में पाणी विझूं था त बू जी ख़बर पए, मुंहं में चखे जी ज़ाइके जी ख़बर पए, बराबरि। तंहिं छतां हेतिरा हथ धोइणा सुन्नत आहे। तव्हांखे पंहिंजे हथ में जिकी तिकी पहिरियों लॻो वे की धुआई वञे, तव्हांखे पोइ इन जे हथे से पाण खे ॿिया अज़ा धोते जाएं, सम्झिया। पोइ फज़ीलत त घणे वज़ू जे बाब जा बाब भरिया हुयूं अल्हम्दुलिल्लाह। हिन दौर जे मुताबिक़ अल्हम्दुलिल्लाह फ़िक़ा सॼी हुज़ूर शेखुल इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह हदीस पाक से साबित कयूं आहिनि अल्हम्दुलिल्लाह। ही जितरा पण अॻियां 1400 वरे में मुहद्दिसीन गुज़री चुकिया, उहो मसाइल जे रीते उम्मत खे वतायूं, भले अरबी में वतायूं उन ॿई चीज़ में वतायूं, पर हदीस पाक से साबित करे न वतायूं। अल्लाह ताला ई हिन दौर में क़िबला शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताल काज़ी साहब की नेमत अता करे अल्हम्दुलिल्लाह। तो पोए दाएं हाथ से 3 बार कुल्ली करें और मिसवाक या उंगली दाएं हाथ की शहादत वाली से दांत साफ करें। समझी विया हूंदा इंशाअल्लाह, इन में वज़ाहत करे ज़रूरत न है। सवरे हथ से हाँ पानी मुंह में विझे जो है, हाँ अने डनण ज़रूरी है। इनसे घणे फ़ाइदा आहिनि। अगरि कोलगेट करियो था हाँ तो इनमें ऐं जेको रिसर्च वारा असल डॉक्टर घुरे वारा हूंदा उन्हीं खे पुछा करिजा जे इनमें फ़ाइदो केतिरो आहे। न पोइ इन जे मुक़ाबले में डनण करींदा हूंदा, जेको पण मिसवाक जा वें त मिसवाक जो माना सिर्फ़ु उन आहे जेको झड़ जो वे थो से, बल्कि लिम जो करे सघो था। इन जे अलावा ॿियनि चीज़नि जो वड़ वग़ैरह जो करे सघो था। लिम जो ख़ासि हो, वड़ जो ख़ासि हो, न मिसवाक बि तो हिते मिली बोर। जी जी जी। त इन जे पुठियां दाएं हाथ से 3 बार पंहिंजे मुंहुं धोते जो है, अने इनसे मिसवाक पर करे सघो था, अने हथ जी उंगली से पर करे सघो था डंदे के साथ। पोइ 3 चीज़ है, दाएं हाथ से 3 बार नाक में पानी डालें और बाएं हाथ की छुंगली छोटी उंगली से नाक साफ करें। 3 में को चें था जो सवरे हथ से 3 बार नक में पानी विझे जो है, ऊंधी हथ जी जो चीचक आंगरी है हाँ इनके नक बरोबर साफ करे जो है, ताकि घड़ी घड़ी माण्हू साफ न करे पियो जिते थे। चौथो है 3 बार चेहरा धोएं और चेहरे की शरी हद पेशानी पर बाल उगने की जगह से लेकर दोनों कानों के लौ के नीचे दायरे तक है। हाँ जो कहा जितने मोर समझाए ॾिनो उसे चौथी जी चेहरे जी पूरी वजात। वह दोनों हाथों को कोनियों समेत 3 बार धोएं, पहले दायां हाथ फिर बायां हाथ, ये समझी गया। बो हाथ बरोबर धोते जाएं। छठो, दोनों हाथों की पांजे निचली
تینوں انگلیاں جوڑ کر پیشانی سے سر کے آخری حصہ تک مسا کریں. ہاں سر جو مسو جو طریقو ہوتا ہی تھا. نیچا جی جو ترے آنگری ملائے کرے سر جو مسو کرے جو پٹھیا سودھی پوری پاچھو اگیا گنی اچے جو ہے بوئے کنے جی پٹھیا انگوٹھے کے گنی ونی جو ہے شادت جی آنگری ہے کنے مجا پھرائے گنی جو ہے چچک آنگری ہے جو کوئی کن جی سوراخ میں گنی جو ہے پٹلو باغ ہاتھیں جو ہی گردن ماتھا تھی گھمائے گنے جو ہی سنت جا طریقہ ہے. ٹخنوں سمیت 3 بار دونوں پاؤں دھوئیں اور انگلیوں کے درمیان کھلال کریں. سمجھیے ٹکنے سودھی پانچے بوئے پگیں جیوں پگ دھوتے جائیں اور آنگریوں وچ میں ان جو خلال پن کرے جو ہے ہتھیں جو اپن خلال کرے جو ہے پانچے پگیں جی آنگریوں جی وچ میں جو ہے ان کے خلال کرے جو ہے ڈاڑھی وچ داڑھی جی خلال کرے جو ہے. ماشاء اللہ سبحان اللہ سمجھی ویو. پنجے پٹھیا وضو کا طریقہ. وضو کیسے کریں؟ سب سے پہلے ہاتھوں کو اچھی طرح دھوئیں. پھر یہ دعا پڑھیں اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ترجمہ: اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دیجئے. سمجھی ویا ہوندا. ہاں پوئن جے پٹھیا کرو ہے ان جے پٹھیا اللہ کے نیکی دے تو برابر فوٹو نہ ہے. ہاں اللہ نے کے لیے کلی کریں. دائیں ہاتھ میں پانی. ایک منٹ અહીંયા થી બેટા ચાલુ મને થઈ વञ જા પા એ જો કોઈ ઈ પનું પડી વિયાसीं इन जे पुठिया ही पढ़े जो है इनमें पाण को दुआ पढ़ियासीं जेको इन जे पुठिया पाण खे पढ़े ही लिखे जो है यहाँ थी इंशाअल्लाह ताला. चेहरा धोएं. माथे पर बाल उगने की जगह से दोनों कानों की लौ के नीचे दायरे तक का हिस्सा चेहरे के हुक्म में दाखिल है. चेहरा धोते वक्त ये दुआ पढ़ें इंशाअल्लाह ताला. अॼु ज़हन में वेठो हूंदो. चेहरा धोएं. चेहरा धोएं. माथे पर बाल उगने की जगह से दोनों कानों की लौ के नीचे दायरे तक का हिस्सा चेहरे के हुक्म में दाखिल है. चेहरा धोते हुए ये दुआ पढ़ें. माथे लफ्ज कड़ी ते लिखा जे तो है पर बाल उगने की जगह जीम गाफ है से दोनों लफ्ज कई मरतबा आप पढ़ी चुके आयूं. कानों की लू के नीचे दायरे दायरे कड़ी ते लिखा जे तो दाल अलिफ रे ये दायरे तक का हिस्सा में है अने स्वाद अने है हिस्सा चेहरे कड़ी ते लिखा जे तो न चीम है रे ये कि हुक्म में दाखिल है. चेहरा चेहरे तो ये लगाया था वजह न चेहरा लिखणो हुए तो हे लगाया था वजह ये अने हे. धोते हुए ये दुआ पढ़ें. कैसी दुआ पढ़े जी? अल्लाहुम्मा बय्यिज़ वजही यौम तबयद्दु वजूहुं व तस्वद्दु वजूह. ए अल्लाह जिस दिन कुछ चेहरे रोशन होंगे और कुछ चेहरे सियाह होंगे उस दिन मेरे चेहरे को रोशन रखना. तसल्ली कर लें कि चेहरे के कोई हिस्सा खुश्क न रह जाए. चवनि था तसल्ली करे कि न कोई पण हिस्सो वार बराबर पण कोई कोरो न रहे अने पाणी फिरियो खपे ई पण न रहे बल्कि चेहरो धुआई वियो खपे. 2 टीपा कम से कम वही विया खपे. दोनों हाथ धोएं. 2 हाथ धोते जाएं. इस बात का यकीन कर लें कि कोहनी समेत दोनों हाथ का कोई हिस्सा भी खुश्क न रहे. इंग्लिश में न वांचींदा रहो जा न वांदो न पाक उर्दू में पढ़े जो है कोहनियों समेत हाथ धोएं. दायां हाथ कोहनी समेत धोएं और ये दुआ पढ़ें. ये दुआ पढ़े जी अल्लाहुम्मा इतीनी किताबी बियमीनी वहासिबनी हिसाबन यसीरा. अल्लाहुम्मा इतीनी किताबी
بیمینی وحاسبنی حسابا یسیرا۔ ترجمہ: اے اللہ، میرا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں تھمانا اور میرا حساب آسان فرمانا۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ لکھی گڑا ہے بیٹا مڑے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پانجے انجے پوٹے اس کے بعد بایاں ہاتھ کوہنی سمیت دھوئیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم لا تؤتینی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری۔ اللہم لا تؤتینی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری۔ اے اللہ، میرا نامہ اعمال میرے بائیں ہاتھ میں نہ دینا اور نہ پشت کی طرف سے دینا۔ اللہم لا تؤتینی کتابی بشمالی ولا من ورائی ظہری۔ سر کا مسح کریں۔ دونوں ہاتھوں کو کی آخری 3 انگلیوں کو ملا کر بال اگنے کی جگہ سے سر کے آخر تک پھیریں اور پھر واپس لائیں۔ ہاتھوں کو گیلا کر کے دونوں ہاتھوں کی شہادت کی انگلیاں کانوں میں ڈالیں اور انگلیوں کو کانوں کی پشت پر پھیریں اور ہاتھوں کی پشت گردن پر پھیریں۔ جو کانجی سمیت نے مور کچھی میں سمجھا لینوز۔ سر کا مسا اور یہ دعا پڑھیں۔ سر جو مسو انہیں یہ دعا پڑھے جیے: اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ اللہم اذلنی تحت ظل، اللہم اذلنی تحت ظل عرشک یوم لا ظل الا ظل عرشک۔ اے اللہ، اس دن مجھے اپنے عرش کا سایہ عطا فرما، جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا سوائے تیرے عرش کے سائے کے۔ ماشاء اللہ۔ ہاں جی، لکھی کڑا بیٹا۔ جی بیٹا، انجی پٹھیا ہے۔ پانچ گردن جو ہے کرو ہے، اس کے بعد گردن اور کانوں کا مسح اور یہ دعا پڑھیں۔ برابر، یہ آخر ڈچے نہ تھا، ہاں انہوں نے کٹے گنج آخر آگی آلائیں ہوئی۔ اس کے بعد گردن اور کانوں کا مسح کریں اور یہ دعا پڑھیں۔ کئی دعا: اللہم اعتق رقبتی من النار، اللہم اعتق رقبتی من النار۔ ترجمہ: اے اللہ، میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اللہم اعتق، ہاں آن کے خیال میں تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جو لقب عتیق، وہ ای لفظ ہے عتیق۔ اعتق، اللہم اعتق رقبتی، گردن کے چیندہ، من النار، آگ سے، من منا سے، النار منا آگ، جہنم۔ اللہم اعتق رقبتی من النار۔ پنجے پٹھیا پاؤں دھوئیں، واش یور، اور پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت۔ اور چاہ بیٹا، اے اللہ، میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے۔ اے اللہ،
میری گردن کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے. آمین بجاہ النبی الامین. پنجے پٹھیا پاؤں دھوئیں، پہلے دایاں اور پھر بایاں پاؤں ٹخنوں سمیت اچھی طرح دھوئیں اور بائیں ہاتھ کی چھنگلی چھوٹی انگلی سے پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں. پاؤں لکھل ہے پاؤں کی انگلیوں کا کھپے اصل میں. تو یہ ہے انجے پٹھیا دایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں. دایاں پاؤں دھوتے وقت یہ دعا پڑھیں. کئی دعا ہے. اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تدل به الاقدام. اللہم ثبت قدمی علی الصراط یوم تدل فیہ الاقدام. اے اللہ قیامت کے دن پل صراط پر میرا پاؤں کو ثابت قدم رکھنا، جس دن وہاں پر سے لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے. اے اللہ قیامت کے دن پل صراط پر میرے پاؤں کو ثابت قدم رکھنا، جس دن وہاں پر سے لوگوں کے پاؤں پھسل رہے ہوں گے. اس کے بعد بایاں پاؤں دھوئیں اور یہ دعا پڑھیں. اللہم اجعل ذنبی بھلے بیٹا لکھو پڑھو پانجے. اس کے بعد بایاں پاؤں دھوئیں اور یہ دعا پڑھیں. اس کے بعد بایاں پاؤں دھوئیں اور یہ دعا پڑھیں. اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعبی مشکورا وتجارتی لن تبور. اللہم اجعل ذنبی مغفورا وسعتی مشکورا وتجارتی لن تبور. ترجمہ: اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما اور میں نے جو عمل کیا اپنے فضل سے اس کا اجر عطا فرما، اور جو میں نے زندگی کی صورت میں تجارت کی میری اس تجارت کو ہرگز گھاٹے کی تجارت نہ بنانا بلکہ نفع کی تجارت بنانا، اور آخرت میں مجھے اس تجارت کا اجر عطا فرمانا. اے اللہ میرے گناہوں کی مغفرت فرما اور میں نے جو عمل کیا اپنے فضل سے اس کا اجر عطا فرما، اور جو میں نے زندگی کی صورت میں تجارت کی میرے اس تجارت کو ہرگز گھاٹے کی تجارت نہ بنانا بلکہ نفع کی تجارت بنانا، اور آخرت میں مجھے اس تجارت کا اجر بھی عطا فرمانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقہ قرآن حدیث جی سمجھ کے چاہیں تھا ان یہ چوتھی کتاب ہے، پانچ آخری کتاب ہے. ان میں پاں وضو جو طریقو پاں سکھیا ہوا سی، لفظ سکھیا ہوا سی، وضو جا فرائض پاں لکھیا ہوا سی. پہلو فرض پورے چہرے کے دھونا، بیجو فرض بوئے پگیں کے دھونا، تیجو فرض سر جو مسو اور چوتھو فرض بوئے پگیں کے ٹخنوں سمیت دھونا. یہ پاں سکھی گڑا سی. ان جے پٹھیا پاں پانجے وضو جو طریقو سکھیا سی. بسم اللہ پڑھنے شروع کرے جو پوء وضو جی دعا ہے بسم اللہ والحمدللہ ای پاں پڑھیا سی. وضو جو طریقو سکھیا سی. ان جے پٹھیا پاں دعاؤں پڑھیا سی. دعا کئی پڑھیا سی. پہلو پاں وضو جو طریقے جی پٹھیا جی دعا وضو کا طریقے میں پاں دعا جے پٹھیا وضو کا طریقہ کار میں پاں پہلو ہی دعا پڑھیا ہوا سی.
طریقہ کار میں دعا پر اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. جو بات ترجمہ پڑھا واسی اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دیجئے اور پاکی حاصل کرنے والوں میں سے بنا دیجئے. برابر. ان جے پٹھیا پا بے پانے متھے دعا پڑھا واسی انے وہ ہے کلی کلی کریں. ہاں کلی کریں. ان میں پان ای دعا پڑھا واسی کلی جتانے اللہم اعنی علی تلاوت القرآن وذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ان جے پٹھیا پان ناک میں پانی ودا واسی ان ان جی دعا پڑھا واسی ای ہے اللہم ارحنی رائحۃ الجنت ولا ترحنی رائحۃ النار. پہلی دعا جو کو پڑھا سی جو ترجمہ ہوا اے اللہ میری مدد فرما میری مدد فرما جب میں قرآن کی تلاوت کروں اور جب تیرا ذکر کروں اور جب تیرا شکر کروں اور مدد فرما کے اخلاص سے تیری عبادت کروں. بھئی جو دعا پڑھیں جو ترجمہ ہوا ہے اے اللہ مجھے جنت کی خوشبو سونگا اور جہنم کے بو سے دور رکھ. جے پٹھیا پا پڑھا واسی اللہ کے نیکی دے. چہرہ دعائیں. برابر. چہرہ دعائیں چہرہ دعائیں جو ذکر کرے نے پا دعا پڑھا واسی اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. ان جو ترجمہ پڑھا سے اے اللہ جس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے اس دن میرے چہرے کو روشن رکھنا. تو ان جے پٹھیا دونوں ہاتھ دھوتے جائیں. ان جے پٹھیا دعا پڑھے جی اللہم اعطینی کتابی